Kejadian pasal 16 ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Genesis chapter 16 verse 7. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. Kejadian pasal 16 ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Genesis chapter 16 verse 9. And the angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. Kejadian pasal 16 ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Genesis chapter 16 verse 10. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Kejadian pasal 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Genesis chapter 16 verse 11. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. Kejadian pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Genesis chapter 19 verse 1. And there came two angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate of Sodom. And Lot seeing them rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Kejadian pasal 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Genesis chapter 19 verse 15. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. Kejadian pasal 19 ayat 21. Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan." Genesis chapter 19 verse 21. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. Kejadian pasal 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Genesis chapter 21 verse 17. And God heard the voice of the lad. And the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not. For God hath heard the voice of the lad where he is. Kejadian pasal 22 ayat 11.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Genesis chapter 22 verse 11. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Kejadian pasal 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Genesis 22:15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Kejadian pasal 24 ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Genesis chapter 24 verse 7. The Lord God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land. He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. Kejadian pasal 24 ayat 40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Genesis chapter 24 verse 40. And he said unto me, The Lord, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way. And thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house. Kejadian pasal 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Genesis chapter 28 verse 12. And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold the angels of God ascending and descending on it. Kejadian pasal 31 ayat 11. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, Ya Tuhan. Genesis chapter 31 verse 11. And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob. And I said, Here am I. Kejadian pasal 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Genesis chapter 32 verse 1. And Jacob went on his way, and the angels of God met him. Kejadian pasal 48 ayat 16. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi ini. Genesis chapter 48 verse 16. The angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac. And let them grow into a multitude in the midst of the earth. Keluaran pasal 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Exodus chapter 3 verse 2. And the angel
angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness,